Hakabakut jong kaspa senem kabakat pra. Hakaway kasinong rit ha Germany kabakarteng karena. Lakai way kuna abakarteng upita Henry Lemke. Ulahe alasan hakalongi yang protestan. Bat kumkiwi pat kibabun hagipor jong u. Ulawan ikajing sisya hakijing hikai doktrin bala hikai yu. Henry hapo jong u kalapan mi ikajing bamsuk. Kajing kwa ikai kabakampalat. Hadin gisnem jong kajing ele kabahapo ala kamansim. Kata kajing wat kalayalam yu siya kajing ngait Katolik. Haka arpuy tarik u April 2000 praspa arpusaw. Hakarata kaba arpu prasnem. Lapdiang yu Peter Henry Lemke siya kabalang Katolik. Hadin arsnem. Lapan kantang yu kumuling do anyam Katolik. Hakaratisburn, Germany. Nadu kata kesengi kejing im jong u kalakalalong kawai kejing ya lenti missionary kabajrong. Kejing lek pilgrim keleng ki doba. Kabla pelong de kejing i ke baraham yu belai badi ki breu jong u. Hakasnem 2000 praspa lai pusaw. Ufado lemki ulaya lingbai keduriau Atlantik syari Amerika. Hakata kapur kadanglong kari kabadang ki dangsan. Kabadap de kejing kular ya kalawai bapernai. Pada keju keporu kejing e. Oleh so ber missionary bapaunam usim Demetrius Augustine Galitzin. Yau balatip kumu apostol jong ke Ali Jennings. Ringkat kila syakri kinong syong Katolik kibar sapriang keleng kilum klaw jong ke Pennsylvania. Ondau Galitzin ula klano ulem ki ula shimye kakam jong u de kejing syirham. Ula ya lingba ki klaw berkilum ula penbaptis ki kena. Ula tei ki yang mani bar ula penskem ya ke jingai jong kilong yeng ki badang artatin. Hadian katu kat nisnem ufado lemki ula sngowi ke jingkot ke batamai. Sya uput budon syapang semngi. Ula let sya Kansas territory hakas nem syajar praspa sanpusan. Kajaka ke baklaw bat ke baklempat penbit penbiang. Ban pankre ya kalenti nak kabenta ke weki yang mene ki Benedictine. Kalalong ru ke jinglek ke bawla jandu yala ke jong ke jingim. Hakawai ke janmiet balakam yong rain ula ja lenti. Bat ula thait hapadeng ke jing bom ula ba bat kale air ke bejur. Ufada lemki ula syam balakir saudong yu ke jing dum bat ke jing sli Ula tolot bat ula kenyu. Ula dem kho siu krup hapadeng kati bat ula dwai ha kamaria theisati bakan yarap. Hakata hi ka klemat kam shajengai ula yu i ya ka jing syai. Hapadeng ka jing be jong kal air bat uslam ufado lemki ula pen e ela dekat pala banya sekaliang jong kata ka jing syai bat ula poi hakawai ka yang red bat rong hapo. Kukhon jonga ula ong kata ka beriu. Balai bo pibu ya kata syarak haka jingkang yet. Kabriu kala jubab. Kamen tan sipang kakun jonga kala kendit na batia. Bat kala yam. Ngala keli ka balai bakayam. Kala yatu. Namar bangalay iya kawai kabriu ko bopong na karyam kabali. Bakayang hajan ka jingtia jonga. Kata kabriu kala ongpan. Di kumta ngalakhi ban penme ya kasyarak. Pi ka kami ublay ka bait bat ka batyang tam deling ba ka mansiam ka bakhuy bat ka baklem jing tingit jong ka kana bapila panlong baka kami kan bu ka syarak ha ka jing khangit thik ha ka porhi ka bangadang pertay ka jing yarap namar bangat pieng ya ka jing im jonga ka kami ublay kalale ya ka kamba nadu ka tagasngi ujukran bun sin syapang kata kamit kum ka kamba ka klimmat baka kami ublay kalayalam lenti yu lingba ke eryong. Ufada Henry Lemke ulaim ke jingim ke bajalan bat ke bae sosat. Latib yu beulong ubam ju syong thaj wat uboduriap dukhiru teng-teng. Henry ke jing rehem haga kam syakri kam jurngat. Ke jing shilur jong u kalara ya commission Benedictine syasiliang ke duriau bat sepo ko donut jong kari Amerika. Ulayap haka arf khandai tarik unok pra 2000 praspa prapuar hakarol taung hakaju ko jaka ka bolote dalaki jong kikti tigi post naman siya Henry ka jing syai jong u kum ka sarak ka balpan im yu ha ka eryong
Kadang yay beteng banteng syan haman laki monasteri ki yeng mani pat ki skul ki bolong ki tanrai sedang nakabanta ka jingit baskem jong u.